Bonjour à toutes et à tous, bienvenue autrefois dans cette chaîne YouTube intitulée Les bases du français. Je suis très content de vous revoir pour une nouvelle fois avec une nouvelle leçon intitulée La poésie et la versification. Alors ce cours est destiné spécifiquement aux étudiants de semestre 2 dans la faculté et tous les gens bien sûr qui veulent bénéficier du cours du français. إذن اليوم إن شاء الله سوف نتحدث حول هذا الموضوع la poésie et la versification. إذن إن شاء الله سوف نتطرق لمحورين أساسيين. Alors aujourd'hui on va étudier deux grands axes importants sont les types des vers ou bien les mètres et les types de strophes. Alors اليوم سوف نتحدث حول أنواع البحور الشعرية وأنواع الفقرات يعني comme on appelle en français une strophe. ملي اللي خصنا نعرفوه هو ملي كيقول لنا الأستاذ كاين لو تيب دو متر كيقصد يعني لو تيب دو فير كنقولوا بالعربية البحر الشعري هو لو متر. إذن اليوم إن شاء الله سوف نتحدث بتفصيل حول هذه النقطتين الأساسيتين. Commençons d'abord par des types des vers. Nous avons deux types. Sont les vers impairs. Ce sont des vers qui contiennent un nombre pair de syllabes. Les vers pairs هو واحد النوع ديال الأسطر اللي كيكون فيهم عدد زوجي ديال لي سيلاب. عرفتي par exemple 2 4 6 8 10 11. داكوغ غادي نشوفوا شي امثله كاينين بزاف ولكن غادي نشوفوا حنا واحد 3 الامثله اللي كيتستعملوا بزاف. Parmi ces vers pairs, nous avons l'alexandrin. C'est le vers le plus noble. Il est composé de 12 syllabes. L'alexandrin هو واحد le vers واحد البحر الشعري اللي فيه 12 syllabes. Le deuxième type, c'est le décasyllabe. C'est un vers de 10 syllabes. Le troisième type, c'est l'octosyllabe. C'est un vers qui contient 8 syllabes. هادو هما ثلاثه ديال الانواع اللي كيتستعملوا بزاف في لي بويم. دابا نمشيو لو دوزيام تيب c'est les vers impairs. Ce sont des vers qui contiennent un nombre impair de syllabes. إلا قلنا باللي les vers impairs كيتكونوا من عدد زوجي يعني les vers impairs هو الأسطر الشعرية الذين يتكونون من عدد فردي من لي سيلاب هو اللي كيتكون واحد العدد فردي ديال لي سيلاب مثلا 1 3 5 9 11. اللي خصكم تعرفوا هنايا هو ما يمكنش نلقاو اكثر من 12. داكشي علاش قلنا في لي فير امبير بلي l'alexandrin هو le vers le plus noble, c'est-à-dire c'est le vers qui contient un grand nombre de syllabes. يعني ما يمكنش نلقاو اكثر. نمشيو نشوفوا واحد الامثله عاوتاني في لي فير امبير. Nous avons l'endécasyllabe. C'est un vers qui contient 11 syllabes. L'unisyllabe, c'est un vers qui contient 9 syllabes. Et l'heptasyllabe, باش تعرفوها hepta ressemble à 7 يعني c'est un vers de 7 syllabes. Alors passons maintenant au type de strophe. Nous avons le premier type, c'est monostyque. Monostyque, c'est une strophe d'un seul vers. Distique, c'est une strophe de 2 vers. Tercé, c'est une strophe de 3 vers. Quatrain, c'est une strophe de 4 vers. Quintile, c'est une strophe de 5 vers. Sixième, c'est une strophe de 6 vers. Septième, c'est une strophe de 7 vers. Huitième, c'est une strophe de 8 vers. Neuvième, c'est une strophe de 9 vers.
Et enfin, disant, c'est une strophe de d'hiver. إذا كنتمنى تستافدوا مزيان في هذا الفيديو، كنتمنى تبارطاجيوه مع صحابكم والزملاء ديالكم باش كلشي إن شاء الله يستافد. إن شاء الله حنا معكم نديرو فيديوهات خرين في الدروس خرين إن شاء الله. كنتمنى تدعمونا بالاشتراك، ديروا ابوني وديروا لايك. كنتمنى لكم التوفيق. Je vous souhaite bon courage. Au revoir.